आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेज रही न्यूज अपडेट 2335 जहाँ आप पाइपुम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी न्यूज चैनल आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा आपण कही रखा चाहिए जे आसंता काली गोटे बहुत बड़ दिन गोटे शिक्षक आशायी ओडिशार शिक्षक आशायी हिसाब रे आपण प्राथमिक कथा कहतु माध्यमिक कथा कहतु ओडिशा आदर्श विद्यालय कथा कहतु अन्य कथा कहतु गोटे बहुत बड़ दिन एंड आपण को आपणकर संख्या आपणकर सरकार ऊपर चाप आपण को सफलता केते दिन दब केते समय भीतर दब ताहा निर्धारण करिवो एवं बहु बार आपण को बहु शिक्षक मंडली इस संबंध में कही सारी आपन भी छोट पिला नुहति निजर बुद्धि विचार विवेक अच्छी कहीं प्ररोचित कले आपड़ से मैनिपुलेट हेबेनी बोली मोर आशा एवं आपण समस्त उपस्थिति आसंता काली पीएमजी रे नित्यांत काम्य आपण निश्चित भाव में उपस्थित रहिबे आज एन टीचिंग एस्पिरेंट तो आउ किसी अधिक कहबार ना ठीक अच्छे तो एक राज्य कैबिनेट बसुची लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री अध्यक्षतार 7टी ऊर्ध्व गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव अनुमोदन मिले बोली जना पड़ुची और ता सहित विभिन्न आपणकर प्रस्ताव मान सरकार आसी खूब निकट अतीत सरकार आज घोषणा भी कर ये विधानसभा अधिवेशन जो रही मौसुमी विधानसभा अधिवेशन रही ता पूर्वर आपणकर जो रही मंत्रिमंडल अदलबदल हो बा खाली पड़े मंत्रिमंडल पूरण हो ये कथा करूँ तेणु आपण गणशिक्षा विभाग नुआ मंत्री भी देखा पाई वर्तमान बही त्रुटि जो सामना को आसी से संबंध में आयकर रिटर्न दाखल अवधि जुलाई 31 आय 2.5 लाख रु अधिक थिले फाइलिंग बाध्यतामूलक डिसेम्बर 31 सुधा विलंबित रिटर्न फाइल करने निर्देश रही एवं स्कूल पिला दयार पात्र नुहति वास्तव में स्कूल पिला गोटे प्राइवेट स्कूल पर्टिकुलाली जो मैंने पैसा अच्छी पढ़ुंट से किसी जाए आस ना एवं जो मैंने आज समीक्षा करुँच जो मैंने आज बही लिखिं जो मैंने आज विभाग दायित्व अच्छा जो मैंने आज ऑफिसर अच्छा से भी लेन देन ना एत फरक पड़ोनी कहीं पिला ये सफर हे ना जो मानकर पिला सफर हेबे से होचंती गरीब श्रेणी पिला एवं जदि से विषय रे आम सर्वोत्तम करुचे गतकाली मुझे होरी कथा उठाई बट होरी गोटे ओडिया शब्द कौटी भाषा कोश अच्छी ठीक अच्छी सेटा जदि मिस्टेक अच्छी ना मुझे मो मिस्टेक रे ठीक अच्छी होरी आपणकर ठीक शब्द बोली आप कहते इट्स ओके किंतु वर्तमान जो त्रुटि आप देखुं से त्रुटि विषय कौन कहे ठीक अच्छे तो आहरी बहुत सारा त्रुटि जोटा आप देखी बही अच्छी आ 1671 बाद जो 1678 बाद जो त्रुटि अच्छी ताहा संख्याधिक हो पारे 10,000 20,000 छुई भी पारे त्रुटि गोटे गोटे त्रुटि आपड़ बनानगत त्रुटि देखिए ताकू यदि रेक्टिफाए करेंगे तेणु ये सब आउ गोटे कथा बहुत सारा नारेसन भूल अच्छी बहुत सारा तथ्य भूल अच्छी ठीक अच्छे तो गोटे आपणकर हॉकी विषय अच्छी आइस हॉकी गोटे नॉर्मल हॉकी गोटे से विषय रे भूल लिखाई तथ्य दिखाई जे 1875 रे आपणकर हॉकी माने खेला आपणकर कनाडा रे किंतु तथ्य दिखाई भूल इंग्लैंड रे तो ये जिनस भी माने बहुत सारा त्रुटि एमती अच्छी आम कहीपर जो त्रुटि की आम बर्तमान भी आइडेंटिफाए करें एवं पाठ्यपुस्तक रोषे बही कहीचे ठीक अच्छे आम जो बर्तमान कहुच्छी जे साहित्य बही रे विज्ञान पाठ यही सबू जिनस को आम साहित्य पाठ्यक्रम वैज्ञानिक मनोवृत्ति को विकास करने पाठ को मर्ज कर इट्स ओके आम ग्रहण करुचे एनईपी से विषय अच्छी किंतु इंग्राजी बही रजदोली गीत कौन पाई भाषा तो परिवर्तन हो पार ना एवं ता सहित आज यदि पाठ्यपुस्तक आम रोषे बही बोली सोशल मीडिया रे जिनस को समालोचना करें केते अंश कहीपर हाँ गोटे पिला होम साइंस इज ए सब्जेक्ट अल्सो तेणु आम माने होम साइंस रे जिनस रखिपर पिला बही रखिपर मुझा को बिल्कुल समालोचना करी कि जो त्रुटि अच्छी जोटा वास्तविक त्रुटि ताकू कौन करा ठीक अच्छे झालमुड़ी कथा कहगला बर्तमान माने बहुत चर्चा थिला
ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି ମେଲୋନି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କଥା କେଉଁଠି ଲେଖି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ବି ମାନେ ଟଫି କିଣି ଖାଇଥାନ୍ତେ ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, କାହିଁକିନା ବଜାରରେ ତ ମିଳିବନି। ତ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଛି ଏ ବହି କାହିଁକି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏ ବହିକି ତ୍ରୁଟି କାହିଁକି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁରୁଣା ବହିର PDF ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଯେତିକି ସର୍ଟେଜ୍ ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନୂଆ ବହିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଠିକ୍ କରିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଯେତିକି ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଯାସ ଜିରୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ତ ଫାଇଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସଂଶୋଧିତ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଥିରେ ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ 1678 ତ୍ରୁଟି ବାଦ୍ ଆହୁରି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧିତ ତ୍ରୁଟି ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇ ସେଥିରେ ବି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେବଳ ମାନେ ଷ୍ଟିକର ମାରିଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଶୋକଜ କରାହେଇଛି। ଏମାନେ ଅଦାଲତ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ନା ସରକାରଙ୍କୁ, ଏ ଅଫିସର ରାଜ, ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅଫିସର ରାଜରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ଡରିକି ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଡର ଭୟ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଅଫିସର ମାନେ ମନମାନି କରିବେ, ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେୟା କରି, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସରକାର ଚଳେଇ ପାରିବେନି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଆମେ ଓଭରକମ୍ କରିବା? ଏ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଆକ୍ରୋଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ନେବା ଆଉ ସମାଧାନ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ SSB ନିଯୁକ୍ତି ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କର ଏବଂ ନଚେତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସମୟରେ 1665 ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର SSB ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି ଫାଇନାଲ୍ ହିୟରିଂ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ମେଧାବୀ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ନୁହେଁ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ଜାଗାରେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଏବଂ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ରାକେଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାରବାର, ପାଟନା ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କଠୁ ନେଉଥିଲେ 40 ଲକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ CJP ଯେଉଁଟାକି କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତଙ୍କୀଙ୍କର B ଟିମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ସଫଳତାର ନିଟ୍ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ CBT ମୋଡ଼ରେ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଜାଲ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିରୁ ବିଦା। ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ବିଦା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତତ୍କାଳୀନ ଯିଏ ଥିଲେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ତତ୍କାଳୀନ ଯିଏ ଥିଲେ DO, ଯଦି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ପେନ୍ସନ୍ ଗଣ୍ଡାକ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ନଜିର ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଅଫିସର ଡରିବେ ଯେ ଆମେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥ ରିକଭରି ହେଇପାରେ, ଆମକୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର OTET ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେଇଛି। OTET ପରୀକ୍ଷା ରିସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଛି, ଗତକାଲି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖି ସାରିଛେ। ଜୁଲାଇ 5ରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ TET ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି 3 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ବି କରାହେଇ ଜୁଲାଇ 5କୁ OTET ଘୁଞ୍ଚିଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିସାରିଛେ। ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି, ପଦୋନ୍ନତି ଅନିୟମିତତା, ବିଭାଗର 2ଟି ପଦରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ବାଟରେ ନିଯୁକ୍ତି କଟକରେ, ଅବସ୍ଥାପିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ହରାଇ ଦେବ ଜଣେ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା।
एवं 181 नर्सिंग शिक्षानुष्ठान नहीं एनओसी एडमिशन मना कराई ना अग्निपत्ता निरापत्ता सर्टिफिकेट आवश्यक श्रेणी अभाव भी रही कोचिंग सेंटर ये जिनस दुर्भाग्यजनक ये जिनस शिक्षक समाज को बदनाम करे शिक्षक जाति को बदनाम करे एवं शिक्षक माने एथिरे बहुत हतोत्साहित हुअंती चाकरी देवा कही 40 लाख टंका ठकई बंदा हेले हाई प्रोफाइल महिला ठक तो विभिन्न जिला को ठकई लंबी आम बारंबार ये जिन देखुचे किंतु ना आम आशायी भाव में अभिभावक भाव सचेतन हो पारुचे ना आम सचेतन सरकार आउपर गोटे बड़ कार्यानुष्ठान नौकरी। तो नेक्स्ट होती देखिए ऑफिस ऑफ द तहसीलदार व्यासनगर जाजपुर रोड चिठी कर रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हरिधर दलाई रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट बर्तमान प्रोवाइड कर यहाँ आपणकर एससीबीसी कास्ट अंडर आसुना एवं ये जिनस बर्तमान चली किए कास्ट सर्टिफिकेट जाल दे कौट चाकरी कर किए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट टैंपरिंग कर किए कौटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तार ना से नुआ डुप्लिकेट बनई देछि ठीक अच्छे एंड ता सहित बर्तमान पब्लिशन हो सारी जो फेज 2 रिजल्ट लैबोरेटरी टेक्नीशियन 2021 आप चेक करेंगे ऑनरेबल हाईकोर्ट ओडिशा डब्ल्यूपीसी नंबर एतिकी फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट नंबर एतिकी आपण अनुसार आप देखिए कंटिन्यूएशन रिजल्ट रही पोस्ट ऑफ लैबोरेटरी टेक्नीशियन additional 2 numbers of candidates along with the allocation district different cadres in laboratory technician 2021 made on the basis of marks secured in the written examination and marks awarded in the contextual experience as per rule is hereby published the commission website portal publish होइछि ऑनरेबल हाई कोर्ट को निर्देश अनुसार एवं तास दुर्नीति खोर को घारिछि जमीदार निशा तो एथिपई जे जमीर सरकारी मूल्य जति कि प्राइवेट मूल्य तार 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा याकू जदि सरकार आयतर आनीपारना ताहले ये जिनस लिखार अधिकारी को धरबार किसी माने ना एवं ता सहित डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा सर्वशिक्षा अभियान जगतसिंहपुर ये आप देखिए जो शिक्षा सहायक को बाहर करागला कास्ट सर्टिफिकेट जाल थिला सेटा आपनकर डब्ल्यूपीसी माने कास्ट सर्टिफिकेट धरिया कोर्ट को जा पड़ुछि अन्य थर्ड पार्टी को ऑफिसर मैंने धरबेनि विभाग धरबेनि कंप्लेन आप करूँ बाड़े हूँ मरी जातु मुंड पिटी दिंतु कहीं धरबेनि तो वास्तव में एमाने कौन चाहूँगी ऑफिसर मानकर मनमुखी पणिया मन मोटिया पणिया जिनस होची एवं ता सहित 7 दिन पर अवश्य 2 लाख टका लांच नहीं आरडी जंत्री गिरफ होती ये रही आज चित्र जहाँ आप उपस्थापित कलु आशा करी भिडियो बाद कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्टी हेल्पफुल देखा नेक्स्ट